पाटनारे हेबाकु थिबा प्रस्तावित मेगा स्टील प्लांट पाई एकर पिछा 50 कोटी टंका क्षतिपूरण निजुक्ति सह अन्यान्य दाबी करछन्ते धनुर्जयपुर ग्रामवासी। केन्दुझर जिला पाटना ब्लॉक चेमेणा ग्राम पंचायत अंतर्गत धनुर्जयपुर स्कूल पाख पड़ियारे मेगा स्टील प्लांट प्रकल्प पाई आज गाँवर 44 खातार 169 प्लॉटर 57 एकर घरोई जमी अधिग्रहण करा जायतला। धनुर्जयपुर ग्राम 43 फुट एकर सरकारी जमी को मिसाई समुदाय 45% जमी मिसाई 43 एकर सरकारी जमी को मिसाई समुदाय 45% जमी मिसाई समुदाय 45% अधिग्रहण हेबाकु जाउछि। चेमेणा ग्राम पंचायतर सरपंच अध्यक्षतार अनुष्ठित होइथा बेले प्रशासन अधिकारी माने उपस्थित थिले। प्रस्तावित मेगा स्टील प्लांट प्रकल्प पाई 12टी ग्रामसभा मध्यरु आज चतुर्थ ग्रामसभा सफलतार सहित शेष होइछि। ग्रामर पाखापाखी अथा जमी स्टील प्लांट रे जाउथिबा कारणरू लोकमाने एथिपाई 37 दफा दाबी प्रशासन निकटरे उपस्थापित करछन्ती। एथिमध्यरे जमी हरांको एकर पिछा 50 कोटी टंका क्षतिपूरण सहित निजुक्ति सह अन्यान्य दाबी करछन्ती धनुर्जयपुर ग्रामवासी। ट्रांसफर को जाको जिबा बाकी आपनकर अवसर नै दैथिबे किंतु आज जो कागज पत्र आमे स्वाक्षर करी आपन हाथ प्रदान कर दैथिबो सेही कागज पत्र सरकार निकट चर्चा करिवे जे आपन माने लिखि दैछन्ती आपनकर अधिकार नै। এই বাউন্ডারি চারিআড়ে বুলিথিব আমি গোটে ভঙ্গা থাড়ি ধরি ভিক মাগিলা রূপ জগিথিবু কিন্তু কেন্দুঝরে ভিক টালা পরি বড় দাଣ୍ଡର অবস্থান ନାହିଁ ପୁରୀ ଯିବା ତ ଦୂର କଥା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଭିକାରୀ ଅବସ୍ଥା ନ ସଜେଇକିନା ଲୋକମାନେ କେମିତି ଉପକାର ପାଇବେ ଯୋଗ୍ୟତାର ଭିତ୍ତିରେ ଚାକିରି ପାଇବେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଅଛି ନିମ୍ନ ଯୋଗ୍ୟତା କି ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟତା ବା ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ପାରିବାରିକ ଅସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ସୁବିଧା ସମସ୍ତ ଯୋଗାଇବାକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସବୁ ଲେଖିଛୁ। ଦାବିପତ୍ର ଆମର 1 ରୁ 40 କି 45ଟି ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯାହା କରିବେ ଆପଣ ଏ ଗାଁର ବାପା ମା ଆମ ପାଖରେ ଆଜି କେହି ସାହା ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ଆମ ଲୋକ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋହନ ଭାଇ ଏଠି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ କେଉଁଝର ତ ସମସ୍ତେ ମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଫିସର ନଥିବେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ହିଁ ଆମର ସବୁ ସାହା ଭରସା ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ମାନେ ମୋ ତରଫରୁ ଯାହା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ହସର ଆନନ୍ଦ ଯେମିତି ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସେଇଟା ଶେଷରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼େ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଆମ ଇଂଲିଶ ଲେକ୍ଚର ବି କଥା କହିଥିଲେ ଦିନ ଆସିବ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ହବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ବାହାନା ଦେଖିକି ସବୁ କଥା ଇକୋନୋମିକାଲି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଇବେ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆପଣମାନେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ କେହି ନଥିବେ। ସେଇ ଟାଇପର ଦେ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ ଇଟ୍ ବ୍ୟୁଟି ହାଜ୍ ଏ ସର୍ଟ ସ୍ପେନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ହ୍ୱେନ୍ ନାଇଟ୍ କମ୍ ମଷ୍ଟ ଡାଏ। ଦିନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ରାତି ଆସିଲା ପରେ ତାର ବହଳିଯିବ। ସେମିତି ଆଜିର ଗୋଟେ ଉଷ୍ମ ହାବା ଅଛି कारखाना हम काली सकाळे ताला झुलिब किंतु मा तारा सेटा न करंतु जदि हम स्मार्ट कारखाना जुग जुग जदि रहू एवं आमर यही अंचल ग्रामवासी तथा जिलावासी तथा राज्यवासी समस्त जमिति उपकृत हेबे याको मो वक्तव्य शेष करछि। आपण माने जानिछंती राज्य सरकार तरफरु जो पाटनार मेगा स्टील प्लांट हेबाकु जाउछि ता उपलक्षे 3टी ग्राम सभा आमे विगत दिन रे सारिछे। आज ये अनुष्ठित होगा जो ग्राम सभा जा उपलक्षे सम्यक धारणा तहसीलदार महोदय आपन को देले बाबदरे जड़े महिला और 2 जन भद्र व्यक्ति वक्तव्य रखिले शुणिलु रेकर्डिंग है। मुझे देखुची हाथ में गोटे लिखित अच्छी से आमको हस्तांतर करेंगे बोली आसुँच देवे किंतु ता पूर्व महांत बाबू बोधे ना महाराणा बाबू नहीं एवं जी कहते महांत बाबू ता पूर्व जे कहते सी गोटे कथा कहले कि प्रथम कही आप ठीक से शुणी थे ना जापर ना तेणु यहाँ जिते हुए कौन सी जगार आप खाली यहीटा ना जिले में जो भी हूँ एक्सेप्ट आनंदपुर घसीपुरा हाटडी छाड़देले। केन्दुझर पाटनारो दशरथ बारिंग रिपोर्ट स्वतंत्र ओडिशा लाइव।